खायनि बागै नासिंनि तंजा खापांनि जतो ताखोते बक्सनो लामसो तिनि जरानि कक पान्डाओ तिनि 2 तारिख सेप्टेम्बर 2025 साल मारि तिनि कतर कतर कक्टमा थुइते बुखां हानि हाय समीर खबर दाते बुकुकचों त्रिपुरा जतो दिसलाय वानमा सिंसा राज्य नि बासाखा तामनि हिनबा त्रिपुराओ बरनि सेफ्टी तै सिकिउरिटी करै जेफुओ बररकनि कोनो थांनाय सुखायनि बागै नाय लामाओ बका सुइ बुजागो बाइक एक्सिडेंट नखांखे बो बयबो थालायो रबि कमुमानो ताई खरसा बरक चाकरिनि खाय रित्या माने साल गथां गथां फाइमाबो बोथार जागो आबनो कारिबो हरगो असामाताय हिंदी मेला हिंदी अंखरकेबो बोथार जागो आबाय गोबां मा कक्तमा अबोखा अबो बुइरासिनि नेता र कक्सिल चावनि पानो जों कक्तमा सुनारगो साओ दलाखे रिक्स पाइथाक जरा तिनि हायजत तनि कतर कक्तमा अनेक बसरनि उलो एमएलए बथार जाखा त्रिपुराओ एक्जिस्टिंग एमएलए किंतु तावके एमएलए नि हॉस्टेल असै एमएलए रक तंमनि साज्य नानि बिसिङो ज मन्त्री 12 जना बाद देखे बसक 48 जना एमएलए रक तंमनि आ क्वार्टर से थाङै सिकिरि जाखा बथारनि हेनै अबा अबबाय तिनि सालसा सापुं बलाय खेनो गुंरं लायजाक तो जतन से वानमा सिंजा कौखा जे सिकिरि जाखा एमएलए मिया हरनि 10टा जराओ एमएलए हॉस्टेल और आईएलएस हॉस्पिटल दानो आरो गेटो से बरखाय अंखार माहाबिया फियाबा बिसिउस थाङै सिकिरि ख्या आ सिकिरि जागनाय साबंगे तिप्रा मथानि एमएलए ताई 7 नंबर कन्स्टिट्युएंसी नि एमएलए फिलिप्स कुमार रियां आबनो कारिबो बो सिकिरि जागमानि अन्न एमएलए रंनो तो सिकिरि जागमानि कक्तमा गरै फियाबा अन्न एमएलए रंगो किरि जाखा ताई वाना जाखा आबोनि बागै मिया हरन एनसी थानाव खबर रैखा गाय एनसी थाना रक्तो खक तो मानखे पुलिस सिमी बांगनि रेखा सिकिउरिटी टाइट खयै आसर बर बारजा पाइखा के ताबुक जाय केसा वानमा सिंसा कक तो माता महके जे बथाना हने जे साविनाय सिकिरिनाय रिफ्रिगनाय आबोनि सीसीटीवी रक फुटेज फैबायका आबो ताई केबो या आबो वानमा सिंसा कक जे आगिनि अरनि मन्त्री करे याक्सो ngै थांजाक ताबुक तेलेंगानानि राज्यपाल लंजाक जिष्णु देबबर्मा बिनि बसाजला प्रतीक देबबर्मा जे प्रतीक देबबर्मा ओस कामनो बुआग्रा बिक्रम किशोर करि आसेमानि साला बुआग्रा लग लग ngै तंमानि ताई बो जे तामङै सिक्रिका नै माने उक्लुगो जे सोशल मीडिया रको भाइरल तमा हंके बीजेपी रकनो केबेङै कक्टा सादि नै कक बाङै माने कक इंकाय जदिও आपनो बुकुक बाय कक सालिया एमएलए को फिलिप कुमारी आं केस रा थपुरो इंके किंतु अबनति नै जतन सजागै थाङैनाय मिया हरतो एनसी थानाव थांखानो पुलिस सिकिउरिटी टाइट देखानो तिनि फुङो काके पुलिस नि डीजी डायरेक्टर जनरल फाइकिया अरव मोजां दनकर इंके अनुराग दनकर बो फाइनाय सिकिउरिटी टाइट न कुनवान न करै ताइ जे कक सिकिउरिटी फाइनाय बरनबो सिनि जाखा नै साका फियाबा ताव थजरति कुनो कक्टमा करे मिया हरं माने घटना तिनि कुनो रमदगनि कक्टमा करे थानाव थाङै केस रिनेरनि बिसिङो एमएलए फिलिप कुमार न लगी रेखा एमएलए मन्त्री बिशुकेतु देबबर्मा एमएलए रंजित देबबर्मा एमएलए सपना ताइ नन्दिता रियां संरक इंकाय अब जे पार्टी मुंगमानि सीसीटीवी रगो बंखरे फाइका इंकाय आपनो कारिबो जे केस मानि ताबुक जिष्णु देबबर्मा बसलानो रडा रमनो पुलिस अब ताबुक सुमुं कतर तंगो खनाय नेग्रानि मांगनि थानाव केस रिमानि ओलता मुनि साइखनाका फिलिप कुमार रियां बो थानाव केस मा परे न अब साइखनाका जे ओ बर उनको जे प्रतीक देबबर्मा आरो क्वार्टारनि एमएलए प्रमोद रियां नि आरो न बेरनियानि फायोबा अतिथि नि खनाव गाय जवाबो नंजाखनि खनाव आबाहानि सिनार सीसीटीवी कैमरा फुटेज बताङो पुया केस मन नादि तै फुटेज नादि एमएलए फिलिप कुमार रियां कक साइखनारमानि थानाव केस मन यागलो अबनो खनाव नेग्रानि सिरदिनि मांगनि बिसिति एफआईआर कर लिया? हाँ, एफआईआर भी करके अभी ओसी साहब को हमने देखे, आपको भी वो एफआईआर कॉपी शेयर करेंगे। एंड पुलिस ने हमको बोला, आश्वासन किया है कि वो ये गंभीर से इसको लेंगे एंड जो भी कानून के हिसाब से कार्यवाही होगा
वो लोग करेंगे। कोई नाम बताया आप उनको? हाँ, मैंने यहाँ पे प्रतीक देववर्मा और अजय और 2 अन्य नाम उन लोग को पता नहीं है, बस 4 आदमी। And I can share you the copy of the FIR. It has been lodged, and the OC and this police staff, they are officials are very cooperative, and they said they will look into it on a serious note. Has any specific name be mentioned in it? Yes, in specific it's Pratik Debarma and Ajoy. I don't know his other name. Pratik Debarma and Ajoy, and 2 others name unknown. সম্মানিত এমএলএ ফিলিপস রিয়াংয়ের যে গতকালের ঘটনাটা নিয়ে আজকে এনসিসি নাই যে তাবুক সিসিটিভি নি মাংপ্লি মিয়া হর তামুক খা ব পুয়া হরি 10টা জগ ফাতার বিহিক সময় ন কক শহর দংমনি আজরাও ন অচা কেফে খরগুলি রক ফাইয়ে বন কক সাপাयो সিক্রি ফাইयो বথার খিবনাই নকটাও উনকো বিজেপি নি এগেন্স কক সা 500 জন বর্তবি আর তাবুক ফাইজাগানে বথার খিবজাগানে আমহার কক সাজাকা সাজমান হলো বকিসে কিরি করং জাকা আবনি আগলো এমএলএ বিশ্বজিৎ কলনি দগা লক খাইনাই এই রিঙিনা হারাই বিশ্বজিৎ কলেজ সকল রকম সাক সামলে লেখা নাই যাবো সিসিটিভি ও গাই ফেকা মাংলি ভারত হাকতর থ্রেট দङ যে রাজ্য সাথে হাতে বাংলাদেশ সিরক যে কোনো টাইম যে কোনো খাইমানো আর বিসিঙ্গ ত্রিপুরাকে দগলাম ভারত হাবনানি ভারত সরকার যাই কতরকে খাইনি বাগিনি অজঞ্জাল আ জাগাও তাবুক অরনি এমএলএ রগ্ন বাহিনী সাক্ষী নাংনাই বাইলিয়া গাকে নর ওয়ান সুনাসি বমহাই হালগ তং দফানি মানথাই সানথাই রগতি সানকালকেবো সিগিরি সকর খাইজাকনানি আবো বমহাই কাইসা তং খরংনি তংখা ও বেলে ওয়ান মাসিংসা ইয়াগো জানিয়া পার্টি দं হইনে ফাनफुरुक লাই अवाहिङै दंमोनि आव बुफुरो हामलायनाय जों साकनि मानथायनो दै जाबा खालायमोनि बाहायके मानलायनाय अबो ताबक सुमुङो खिक्लाय रेखा परिके खाबन तादे कुकचं बुबाग्रा प्रदुत किशोर देवबर्मा साक्लायमानि जे काঞ্চনপুর नि दाम छराओ रांलं नुखुंरक दालानक रक टांगपाइजाक आ जागा रकनो से ताबक ताबो को टाउन सामनानि रखनिनाय ताबाबो सैटेलाइट नि टाउन नि सामनानि रखनिनाय जागा न कोनबागि नि तंबायखा जागा नाहारि बो आबोनि कोनो जागानि दामरि आंनि तंबायखा ताई बरनि कारेन्ट लाइट को रिया खाइ रग तामसुइ तंबायखा आव हाय तं खालबो एम बबरंजन दियां आ आम चाइनि बो उनको एमडीसी बा बो थांनै लुक्रो कक सावै आब्रो कक सालायके डीएम समय कक सालायके ओलत यां बुबाग्रा समय को दायुइ रहरजा वाइटीएफ रो बाहिन ति थांनै मालायखा आरो खनायदि वाइटीएफ रो आरोनि आईजीजीएल कंपनी नि अजमानबो कुटुबैखा ताई तिप्रा सारनो सिया नि जानो आइके जागना हरि दं बरनो कम्पेन्सेसन रनि जागाव पुलिस सै सिगिरि दं पुलिस रो गथका नरला बुजिया सुजिया तामै पब्लिक नो सिगिरि दं हनै खनायदि तिरनिया मांगप्लेनि बिसिंति वाइटीएफ ब्लॉक नि को हम आप लोग शायद मालूम नहीं हम लोग कौन है वी कैन गो फॉर द बिगर प्रोटेस्ट
वी आर तिप्रासा द लैंड ये मिट्टी हमारा है ठीक है ऐसा मत धमकाओ लोगों को 2-3 दिनों से ये यहाँ का लोगों का न जीना हराम कर दिया आप लोग ने पहले बंद करो और चलो पहले आप लोग को एसडीएम अभी चलो और तिप्रासा ने मंगोई ना और काम होगा अरे सिर्फ तिप्रासा ने जागा तो देखो जाका बताओ नहीं भाई ना पारन बरन सिकिरे पारन बरन सिकिरबो नरो पारन बरन सिकिरबो नरो सरो मरे यहाँ के सामुकारी सिंगरो तिनी दामसरो फाइका सिंगनो नर जतन सिवो सिनि बुबाग्रा काइसा फेसबुक काइसा पोस्ट कमेंट ते बोला वीडियो फाइका सि सिंता मनुखा और जगह आईजीजीएल अब सुदु दामसरो सिमिंगिया जो तो त्रिपुरा नंगई तो किंतु दामसरो के तामंगई तो हो जगह फाइयै और सिनि तिप्रासार न सिनि बर न जागा ना वही बर कोनो कंपेंसेशन दिया जे बंगनि मुसुंति बर खाई तनखा एंड आई होप it is totally under the concern of government of Tripura haisi ama government of Tripura sibo chief minister sibo situ yang khai tong tangai ADC area Tiprasa area wa bomma haike Tiprasa no dongso khaine be angwan su haisi and angnuka even ani own area jampui jala wa IGL samungsoli tongo jampui jala IGL samungsoli to kono dinafan no ya ko je police force rubai jota jaga no samung khaine ni but singtinor ta munuka police force rubai ek tara dui tara sub inspector or thepa bai or boron tin dom kiri tongo tine kharama sinsa sini borro jaga jaga ni jini hana wa tabok hake thungjagai tongo sang ni jini hani nok phango singtini o jaga singtini chakor snam jai tongo we are like slaves in our own state so we the youth Tripura Federation will never ever keep silent on this otherwise we are going to have a bloodshed this is my promise nahanga sungthi funoi puna chai sini khoraksa not a single inch of Tiprasa land will be provided to any illegal construction we are not here for any development sungor kono development ni samungno sungor bada khaya kintu Tiprasa ni jaga no illegally babe na jagai to hanke we won't keep shut our mouth sung siling tongala abo sini rights because sung a zamane ni Tiprasa ni tawang suri tabok sung o zamane ni Tiprasa isi sung obono sung youth Tripura Federation Bangladesh border thangai Bangladesh border kariano obrong naisi so government of Tripura kisa omna nainani ungthung je compensation nani ungthung jotono jani man thaina manani ungthung tinaro kebang ma bura buri che kaka kokongai boro tini kaisen hope samno hope only bubagra no hope tamni bagai because bubagra samung kaham khaimani bagai not hope even for the chief minister not hope even to the government tamni bagai abon kaisa reason lukuroni bus kango khoraksa ni bagai no kaisa hop tong abga sini bubagra aisi kintu tomung no bus kango om haike sini borong no illegally babe land no najak tongka jaga najak tongka sing single tongla khaisi bigger protest nai nahanga bongni oje IGL pipeline tongmane sing pura khitar rona haisi abon bai sing koyo sing muchu nyam hai development ungthung Tripura gas nango jota jaga no gas thangtung kintu kebangma jompoi jola hai jaga ungpuruk tangam haiya kebangma jaga ngai tongo nini khwai district ngai tongo nini Gumoti district ngai tongo ar khatangya tamni bai why only in not district because they are uneducated because they are illiterate abon bai bong tin hake jaga nana jaga bor tin samung khai tong we won't keep silent haisi government ni samung government khai tong sing public ni samung sing Tiprasa ni samung Tiprasa ngai sing khaina haisi abusini duty hambai next time it will be more than 1,000 people so we request you Dofarok ni lukurok jepro jungjala tongo apurno wai kebrok ni coba sekang jak lubui tongo awa hai khaido tabuk dofani bagai coba khlai tongo David Mura Singh hai ni bo dilio thangi tongo tai dilio thangi tongo ni abo bobini sak ni bagai ya lukurok ni bagai man thai man thung man ya thung abo dofani bagai bo thangi tongo ni tiri bahanya update bo himi tongo ni video roka phiaba Uttar Pradesh himi tongko Uttar Pradesh da joto se rajyo kotor gaw paikina Delhi malajai parige khabar dade buksong yang Tripura hasebo tabuk bus kang ni TTDC election ti nei Tripura sabari wono gobang ko engko joining lai tonglayo tini kok ma kasai phaika BJP bo joining lai man mandai ni patni bazaro 40 no khungni 154 voter kubuni bodol ya kalai nai phaika BJP bolo. Okay, abo kari bahino kilani bagmao kotor kaisa
পান্ডাও তিনি আরো তো MLA তো দङ রামপদ জমাতিয়া ন ফিয়াবা তিব্রাসানি বুট কমনি ব সাকসাবো সামা দङ ইগাগি CM পরচন জমাতিয়া এবা CPIM নরে জমাতিয়া বড় বুট রাই রক তিনি বরনি আরো BJP ও 200 নুকুনি 610 ভোটার কবনি বদলিয়া এই ভারতীয় জনতা পার্টি নি বানারম হাইকা আরো খানি মানজাই খা মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা বকগলার প্রো সাইখানা রেখা লুকুরক বুঝি মানবাইখা যে তাও ভারতীয় জনতা পার্টি নো কারি কেব হাসতে এবা দেশ নো উন্নয়ন খাইমানিয়া তামনিবা CPM তাই কংগ্রেস শুধু ভোট ব্যাংক নি রাজনীতি নিবাগি সিমসে ত্রিপুরা লুকুরক সামুগ ফানাং তংসিও বুল সুল বুজির ওই মন্ত্রকরা সাকা ভারতীয় জনতা পার্টি ও কতাল আদং রো লামসুমনি উলো borok rok tabole saiman bai sukka nanyai inka makeno kereng kereng jagao party inko BJP ko dino musunya bathalai jani or sok chalai jani rom fremani am hai party mulo gagi congress CPM ni jorao sengo tabukai india nei bo dabi khlaika মন্ত্রী অকরানো কারি বাহিনী পান্ডাও তো মানজাখা BJP ni tangthang Bipin Deborma amjani MLA Rampod Jamatia te bagma mondol kasko Omor Jamatia songrok ingke yang mandayo hongkangke manjakha মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তংখা MDC বিদ্যুৎ দেববর্মা তাই মান্দাই মন্ডল ni BJP কাসকো অভিজিৎ দেববর্মা সংগ্রহ তিনি মান্দাই মন্ডল বাই কবকজাত পাটনি বাজারও তিনি কাইসা যোগদান সভা ও যোগদান সভা ফাইমানজা ফাইকা চিনি TTIDC ni MDC বরঙ্গনাং বিদ্যুৎ দেববর্মা তাই মন্ডল প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ দেববর্মা তাই স্টেট GS উপেন দেববর্মা তাই বুড়ি বদল লক্ষতন দङ তাই শিকলা বদল দङ যারা তিনি ফাইনাই দङ বরং পাইপিলা হামবাই তিনি 38 ফ্যামিলিনি 153 ভোটার বিভিন্ন দল জাকরই তিনি চিনি BJP বরং যতন সামিলিখা বরং পাইপিলা হামবাই কারণ নরক যতন সাইমনে মিডিয়া রক চিনি ভারতবর্ষনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তাই চিনি হাস্তেনি মন্ত্রী বখরক প্রফেসর ডক্টর মানিক সাজি যেভাবে সামংতাং দङ চিনি বরংনি বাগৈ যেভাবে ডেভেলপনি বাগৈ ও সামংনো নাহারাইনো তিনি বরক চিনি লগি ফাইবিকা বসকাঙ্গ TTIDC ইলেকশন এই 6 মাসনি পরে নংনাই বনি নাহারিব চিনি প্রোগ্রাম পুরা পারা পারা কামি পুরা মন্ডল পুরা বুথ যতন চিনি প্রচার উংখা বসকাঙ্গ TTIDC ও CPM te congress no ek en chipro sungya kaya chini boromgonang o mandai ni no chikonsa mosabilati agini TTIC din CM Radhacharan Babu o tamne chini takhung khorang hai sere bosawo imang nuk tongu je TTIC te phainai o jibono torok imang tanuk dik karon CPM Congress Tripura sorok hi selangka Ki selangka Radhacharan Babu tai Jiten Babu Tripura sorok norok ni loge geroi imang tanuk di 100 বছর পুনঃ নরক ইমাং tanuk di কারণ বসকাঙ্গ TTIDC ni election sini BJP government ফাইনাইছে এক ফটা কোনো মাংল নরক চ্যালেঞ্জ আংরি সর Radhacharan Babu no চ্যালেঞ্জ রি সাও বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম পাতিয়া কই BJP ফাইনাল রেজন ঠাকুর বাইলা ঠগো ঠগো পাতিয়া কই BJP ফাইনাল রেজন ঠাকুর বাইলা মারো ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি BJP জিন্দাবাদ BJP জিন্দাবাদ বন্দে মাতরম yang kila bag mau no mia guys si ia pura jama tiani manja bubai kiasa votar bahanyo Tripura motho banarom family kok to tongo ingke Tripura motho banarom family kok to ma tini kaisa pheuka 29 Kristopur Montri Bikas Deborma yang mandayo thanginai kubuni ko tabo bodol logya kare BJP lamsoi jahar tongo yang ke bo ain kotol sarino 29 Kristopur bidan sobam sayo 11 mohara ADC কেন্দ্র ni হলদিয়া ADC ভিলেজ বিরোধী করেই Tripura মথ খাই আমি খাই বাগৈ Tripura মথরি ওয়ারিয়া রক সংতাং তঙ্গ EM কমল কলনি দিফাংবাই ইনকে আবনো রগৈনো তিনি কাইসা লামসো পানব সংজা খাকা সালনি ফুংগনো ইনকে পান্ডাও EM কমল কলনি দিফাংবাই Tripura মথনি সেংক্রাক আদং রক তিনি আমজে 19 নুখুংনি 57 ভোটার নর লামসো লাইখা जुद बदलिया करी बरक दा आंध्र सोनी बाना रम फाइजा बुआग्रानि बाना इनके आपनो तीने साइखना का एम कमल कलय खनाय यदि लामसोइना हारमानि सामानि को
মানে যে বিসি আ জায়গাও কোন অন্য পার্টি করিকে শুরু ত্রিপুরা মতা বুবাগ্রানা পার্টি 11 মহারানী পর তেলেমুরা কেন্দ্র নি তাই অবৈ 29 কৃষ্ণপুরনি বিধানসভা আমচাইন বিসং খবজাগো হলদিয়া বিসি যে বিসি বচং তিনি 19 ফ্যামিলিনি 57 জন বুতারনো চং তিনি বরং লাম সগৈনা খাচিনিও ত্রিপুরা মথানি বানাও বুবাগ্রানি লগেও তাंगे বরং तांबागी टिप्रा मथो जुगदान खाने नांखा नरबरन थानी खानानै पियाबा जों खाखायो बुबाग्रानि सामु बुबाग्रानि नाहारमु थानसानि नाहारमु चिनि टिप्रासानि नाहारमु बाय बर खा फुरजागै तिनी और फाइने रंग 19 फैमिलीनि 57 जन बुतारना जों खाबाय खुबाय लाम सगैना थानो चिनि ब्लक प्रेसिडेंट कृष्णपुर नि महेंद्र बाबू तंगो चिनि गौरव बाबू तंगो चिनि और बुदुराई चेयरमैन तंगो अमिताभ देवबर्मा जे तुई फाइनाय बबो तंगो ताबो चिनि और वर्किंग प्रेसिडेंट सकपाइका अशोक देवबर्मा YTF नि ब्लक प्रेसिडेंट सकपाइका अनुपील देवबर्मा ताई चिनि डिस्ट्रिक्ट नि YTF नि आदंग सकपाइका जों जत्तन मिलुइ तिनि बरकनो लाम सगैना हालाइका जत्तन हामबाय 11 महारानीपुर तेलेमुरा ADC कन्स्टिट्युएंसी इवेन এটা কৃষ্ণপুর 29 কৃষ্ণপুর বিধানসভা কনস্টিটুয়েন্সি এই কনস্টিটুয়েন্সিতে হলদিয়া বিসি এমন একটা বিসি যে বিসিতে আমরা এখন অন্যান্য পার্টি নাই বললেই চলে আজকে আমরা ভাবছিলাম হলদিয়া বিসিটাই প্রথম বিসি আমরা ঘোষণা করব যেখানে অন্য কোনো পার্টি থাকবে না শুধু ত্রিপুরা মথাই থাকবে তো আজকে তারই দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করেছি আজকে 19 ফ্যামিলি থেকে 57 ভোটার ত্রিপুরা মথাতে বিভিন্ন দল ত্যাগ করে ত্রিপুরা মথাতে মহারাজার সাথে আমাদের আইডিওলজির সাথে আমাদের দাবির সাথে সহমত পোষণ করে আমাদের সাথে আমাদের ত্রিপুরা মথার পতাকা হাতে নিয়ে আমাদের পার্টিতে যোগদান করেছে তো আমরা সাদরে যারা যোগদান করেছে আজকে তাদেরকে আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি আমাদের কৃষ্ণপুরের ব্লক প্রেসিডেন্ট মহেন্দ্র দেববর্মা রয়েছেন আমাদের কল্যাণপুরের ব্লক প্রেসিডেন্ট আমাদের গৌরব দেববর্মা রয়েছেন বিসির চেয়ারম্যান বুদুরাই দেববর্মা রয়েছেন আর এখানে অমিতাভ দেববর্মা যিনি নেতৃত্বে আজকে 19 ফ্যামিলির 57 বুতার অংশগ্রহণ করেছে এই যোগদান করেছে এই ত্রিপুরা মথায় উনি হলেন অমিতাভ দেববর্মা তাকেও আমরা সবার সাথে আমরা gai khabali tade bukuk chong yem komol kolo isai khanarka joini nikok arate kam sarai tong borok kabung matno ragnan bagi samutang tongo phariya khabali tade bukuk chong jini belai kheno nokha salchali salono khorok dui kotok sore thimani koktoma जों सालिसि फुरुगि दङ जत सेवा नाम सिया कक्टमांखा थांनाय 31 तारिख आगस्ट सालमारिबो अमरपुर नि गव कलेज गानाव कलेज परितंनाय फार्स्ट सेमिस्टार एबा ताकलाय कलेज कासाव एलिजाबेथ जामातिया ब 19 বছর सगानो ताई बिनि नक गांके अमपिनि टेन्टयो ओंके सेसवा टेन्टयो आरो बिनि बुफा रेसुन्दिला खाया जाओ एलिजाबेथ जामातियानि बुफा प्रति सिन्धु जामातिया टेन्टिकानि फार्स्ट इयार परितंनाय अमरपुर कलेज नकबारा तंगै परितंजामानि पियाबा Kiasa kau pun lokok sarai kena, abnu lono kotak sarai kimani kok tema. Balai kawan mas singsa lekha pora pori tongnai jarawo, saisung nok bara tongai, saisung decision na harmoni, bosuk danger, abnu promanengka o kimani bisingtui, je abunya bosa college of Kadi, borok mentally sugjak, bosak sugjak ni manja, borni bakha borno asuk zarayano, saisung nukung karani hake nok bara tongerika, bono khoros kajani bono porirani, awo kaisa burden kaisa rui manja bo buhaso, kagi manja, bumapon tongnya nangan logio, ini yang kekau mahiderawo oro ke obrok sertai, je borong ni buah bufa tabuk bosa saisung nok bara tongerika, jalangtung berangtung, kintu khozak tongmadi, husiar tongmadi, phun tong tu tui se serasa tongai phun kok se cuma ulos sudah Samsung tongai oke gana tongai nyo nok barat tongai nyo logiri mani hai kaham tai kerei obo hai serong tai karena jadi Elizabeth Jamatia thimani ti nyai
Engko MLA Pathalal Jamatia Songtini Tangi Naika Aro Logio Toka Yem Doli Riang Bahino Nge Pathalal Jamatia Taikana Kanaki Bobo attentive area Bini Ompino constituency ba কিন্তু অমরপুরনি কলেজ খরচা থিমা বাই বালাই খেখা সামা জাগনাই দং কক্তমা খানে জায়গাতে এমএলএ পাথালাল যাও দে তাম সাকা আমনতি ক Sini bubagrana kulum jafaro. Sini serai college operai tonai. First year college sini Omorpur college operai tonai. Sini bukubju Elizabeth Jamatia. Ni akoro je bono boni basabara go bono todra khasijak. Kia ba boni ya therok busaro jotono tolago hau nangja kia therok baijak theseng joto mangkligo nukbai khana. Ang nije bono nai ni bangai kini Pila sekang Omorpur Thanago Thangai Thanani officer go bai salaikha proper investigation nangnai justice nangnai sarai khoroksa porai tongnai haini haibo totra khasijak bo thiri maya boni ungklogo regions tongnai tani bangai bo saksare thika ba buibai de butharja ka proper investigation nangnai hinai officer go bai salaikha or SDPO bai over telephone bo salaikha boni yagolo tini sini bukhobjak Elizabeth thai thangnai boni nukungo phai boni gumabu thoi malai thika seng pal khechini honorable EM Doli madam butongo sini TWL ni leader sini bukubjuk ati jamatia bu phai so phai seng kathake tei sini leader soro ongklogo sini Tipramothani warrior sok tongbai yang sini aro ukani ni tentui kami boroni nukungo phai kok salaikha boroni nukungo phai ni bekhara guni bangi sing kok sani phalaikha proper investigation nangnai poribarni torof theke justice bangi demand ma khaini hu kogno seng saka seng pura purina 100% जों फेमिलि नंगलागो जों दङ सापर्ट थायो जे मासा जरातै प्रशासनिक दिग दियांथों बा आइनि दिग दियांथों जे मानसा जों सुबानाय हनै बरनो प्रग्राम सालायना बिसितै जों ताबक प्राय हर 7:30 बाजै दं मालिक किनसे हरनि जे व्यक्ति थिनानि बुफा बाय मालाय मानजागल बरकले तामो वान्स खरि बुमहे ककला तिनि जरातै तो कक सालायमानि जेहेतु निजेनि साकनि बुसाजो langma sokha nongni kamai thangkha bahaying matong nam joto bor saimano feelings bahaying tongkhana kok sani boroni busakota phan kri to bukhana jeseng salaimani bisiti bro justice to nai tamani omahai ke hotat sani chrai matro 2 mas kosi Omorpuro bara tongman jaga go malik ni bung bodoi Rahul Das khoroksa tong sikla kaijak ba kaglaijak omahai khnago khnamani bisitoi seng saimangkha Jauh bara boni logo prai khoro beri moto bara tongo bara ni bisingo bobai tongnai gandar tongnai khoroksa thangbai jak ge bo saijing ni miya khoro ama ai kok mani sagi naka he family re kok salai mani seng borone tor theke boro bu justice nai serani boma hai tongmong chamoro de theinai seng buma bufa tei boni bahanok je bai je koglam salai mani bisinti saimaka Sarai belai kena thanda borok kaham boni thani kuno jole mangkrei oma haikene bo tongjamani boni life bo kisa kok sathaya ke sring ke tongkugu borok kaham ke bo walaya thulaya oma hai borok tongmani ya ba proper investigation ni bisinti sai manai bosu joratei sabo ki musasu dekhai Jai khabani tade usong MLA Pathalal Jamatia bo sai khana ka kamkeno siri tongmani ko je Elizabeth Jamatia ni nukhungno ke chere rokno bosak buma boha somai sakak mani baginyo o bothai manani nangkha Elizabeth Jamatia kintu chere kaham tongmani phiaba bo je obahai mobile kok sate sakni langmana rohorane keu bisas khai manliya kaka kokong lai phiga taisa o neta roknani thangmono Ke yang tai kaisa ke kok tuma Bisramganj wo aro break kaisa ko club ni tongo Rajkumar Parahna aro ni Rahul Deborma ni Bihig Rekha Deborma hisang nei no ko nogo basabo tongo tala khoroksa phiaba pungai kheno totra baslai kogui kotak sorojak mankha Rekha Deborma no abnoti kabini borok tai bobo sen borok phainai bashaini kotharok ni koksil chalaikha Bisramganj bono Bisramganj khana police phaikha tai Rahul Deborma boromkha ke ba tamungi batharka saksakda phaikha na yakda dera jaglaikha bele wana masingsa naini ji o manglio police tam sai khana ka pati bungo
खबर मानि फैगा सिनि थानानि स्टाफ फैगा आइनु फैगा खातनि बरो खातनि साकाव डेड बडी लाइजा बुरै बुंगे रेखा बर्मा मुसानि बुंगे तो राहुल बर्मा और फाइनु खबरनियाव और ब्रक न काइसन और ब्रक चालाय माने बुंगनि जायति फैगा जानाव चालाय थुलाय मन परे बेव बनिबो साइड आव जे और कक साइड मान माने के करीब 3:30 থেকে 4টার বিসিঙ্গ যে বনাই বিনি বিহিক দেখে পদক সরজাখিনি সাওতা বরনি ককবে আবন পরে অব খবর মানে দিন দিন লগ না ফাইকা ফাইয়াতে বড় কমই আপনি প্রভাবন তারিখ খাও যে বড় বিচার করে সিং লগ না ফাইকা সিং এফএসএল রনা সিং খবর কা এফএসএল নি আর অফিসিয়াল ফাই নাইকা अब ताक नायका तो बोसाको तो अन्य कोनो मार्क रे तत्राव सिमिल डाक्टो नायका तो तब अब पोस्टमार्टम अब साइमान जाना अब सिं तब आप तो बनि बसाइनो सिंनानि बागै सर ब थायो म थाय हिंदो तो राजकुमार पारा हिंदो बाबो विश्रामगत विवेकानंद कॉलोनी देखिन नगर नगर देखिन ना विवेकानंद कॉलोनी ना नगर Ngay belai ke orang guan ama singsa kok tema orang hitang thun abri bagino baban soktai lupurok ma sisa thai abugino kaham kering tong na bagi torda log na bagi se aba haino hukung khalai tong mani ajago dera mo khalai tong bai hoda do phak lugi tong dera wi tong aba haino hai farike joran ko padre paitik bukhago hezamara adi blog ni bising khobjanai ti kormo bisi tui motai ni lamas bolongi tongjak amo katal lama snamnani bagai thangi ngai khatini titi sini em Robindra Dev Burma tai hezamara di blog ni video manos mora sing sogro boro karibo bisi chairman rok bahaya tongmaikha 2000 bai wa khagene bolong sebai lama snam tongmani kaisa hamkrai yurjak sangotang tini mokolo kalaikha ani aphawo tabuk je tongmani ke bru sangroma motha norok saimanna Engke borok ni pekhaktui agi di sini bos hani paimani je bro na sangrobam motani dino hongkai official scuti kisar di hne engke thangnai 22 tarik Agosto kaisa 13 mukhyamantri no chief guest khlaine di itlangma jara adino mukhyamantri 22 tarik Agos bisipurno sangrobam motai hninai scuti din ingsinai ba jephorban motai din kalayo adino no scuti sinai nei সরকার সাকলাই খেমা বাই মন্ত্রী অখরা ডক্টর মানিক সাহা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বর্মা হামবাইয়া ফরে তিনি বীরচন্দ্র মনো আমচাই রেলি খাইলাইখা রিয়াং বসমির বুড়া চাকরা বরি রক গাই যতন অব হাই সামুনো সাজাগৈ সরকারা হামবাই রেখা যতনি বাগিনি ওয়ানসগো ও সরকার नै হামজাগি সাকাতিনি ব্রসাংমা মথানি তাংফাং খনারাবিয়াং লগিও তংখা হদা হামগ্রাই সমুতানে হরেন্দ্র রিয়াং তাই হদানি জুদা জুদা চাকরাও লোকরা আমরা ত্রিপুরা সরকারের নিকট দীর্ঘদিন যাবত আমরা এই দিনটিকে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করার জন্য আমরা দাবি উপস্থাপন করেছিলাম বারংবার সরকারের নিকট আমরা আন্দোলন করেছি বিভিন্ন সময়ে পত্র প্রেরণ করেছি মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি কিন্তু অদ্যাবধি তথা 23তম আমাদের যেটা সংগ্রামা পূজা রাজ্যভিত্তিক হয়েছিল তখন পর্যন্ত আমাদেরকে প্রদান করা হয় নাই চলিত বছরে আমাদের যে 24তম সংগ্রামা পূজা এই সংগ্রামা পূজায় 22 তারিখে 22 আগস্ট আমাদের এই মাঠেই এই সংগ্রামা মন্দিরের প্রাঙ্গণে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের স্বনামধন্য ডাইনামিক চিফ মিনিস্টার সহ জনজাতি মিনিস্টার আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এবং হাজার হাজার বক্তবৃন্দদের সামনে উনি আমাদেরকে ছুটি ঘোষণা করে ডিক্লার করে দিয়ে গেছেন যার ফলে আজকে আমরা আনন্দিত গৌরবিত এবং সাংঘাতিকভাবে আমরা কি বল মানে খুবই আমাদের জয়ফুল হইতেছে আমরা এনথাজিউজাম আমরা এই ছুটিটাকে প্রদান করার উপলক্ষে আজকে আমরা একটা র্যালি অর্গানাইজ করেছি এবং আজকে এই দিনটিতে আমরা হাজারো বৃত্ত মিছিল ক্রমে র্যালি ক্রমে
আজকে আমরা এই বীরচন্দ্র মনু শান্তিবাজারে সংগঠিত করেছি। আমরা এখানেই শুধু এই শান্তিবাজার সাব ডিভিশনে করে ক্ষান্ত থাকবো না, আমরা পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে তথা করবক থেকে শুরু করে গন্ডাসরা থেকে শুরু করে আমবাসা এবং নর্থ ত্রিপুরায় আমরা এই ধরনের দীপ্ত র্যালি আমরা অর্গানাইজ করব এবং ত্রিপুরা সরকারকে আমরা বিশেষ করে আজকে মানে আমাদের ক্যাবিনেট মিনিস্টার তথা ডাইনামিক চিফ মিনিস্টার সহ জনজাতি মিনিস্টার এবং আমাদের পিটিবিজি মিনিস্টার, এই ত্রয়ী মিনিস্টারকে আমরা স্বাগত প্রদান করেছি, ধন্যবাদ র্যালি প্রদান করেছি, ওনাদেরকে ধন্যবাদ প্রদান করেছি। আমরা আশা করব ওনাদের কাছ থেকে আমাদের রিয়াং জনজাতিদের আরও অনেক দাবি রয়েছে, যেমন উল্লেখযোগ্য যেমন আমাদের কাস্টমারি ল এখনো পেন্ডিং রয়ে গেছে। মাননীয় ডাইনামিক চিফ মিনিস্টার আমাদেরকে কমিটমেন্ট করেছেন ইতিমধ্যে আমাদেরকে আমাদের কাস্টমারি ল প্রদান করবেন। আমরা আশাবাদী যে কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আমাদেরকে কাস্টমারি ল প্রদান করা হবে। তাছাড়া আমাদের মাতৃভাষা যেটা ককব্রুকে আমরা আমাদের যা মাতৃভাষা এটাকে রিকগনাইজ এবং ইন্ট্রোডিউস করার জন্য আমরা চিফ মিনিস্টারের কাছে আমরা দাবি উপস্থাপন করেছিলাম এবং সেটা আমরা খাবারে তাদের খুব চম জরানি কক পান্ডাও তাই কারণ কক মাসলে তিনি আসলে উচিত তবে কিছু কিছু কক থুমনাকে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি অনার্স এসোসিয়েশন নি ফিল চুকু সংসামানি সালদগে তিনি বুজং নগর র বাইথাং মসুই থির লাইখা রংসরনাय रक बाहायनो पान्दाव मानजाखा बेरेखि मन्त्री सुशांत चौधरी बसकानि असमतायनो काम क्रंखे कसां कसां पायना बागै सान्द्रि बाजार एसडीएम हाबानोबो तिनि ककसाब लेमुं पान्दा संसा जाखा त्रिपुरा स्टेट राइफल 12 बैटालियन नि साखरबुं बाय चाकमा गार्ड हेडक्वार्टर थिरमानि पान्दा संसा लाइखा आईजी के डी माराक कमान्डेंट अशोक सिंह चौधरी मानजा मुंबाई भारत सरकार की समग्र शिक्षा अभियान बिसिं खबरना सालनि अनुभूति जिला बेरेमनि कला उत्सव तिनि संसा जाखा एमएलए बिरजित सिंह बिनि एमएलए नि रां बाइखे कयलासर लायन्स क्लाब नो कायसा एससी गोनां उनको एम्बुलेंस या फारका दिल्ली कतालो 12 दिन रमिनाय भारत हादर बेरेमनि सेंग्रा ग्रमनि शिबिर तिनि सेंगि रेजाखा आमनो कारिबो नारिकेल दिवस नि तिनि पालाई नारिकेल उनको बिरचंद्र मनु नारिकेल नि ताम सनामान आमनो तैने वर्कशॉप रक संसा जाखा सीएम मंत्री अकरा दात्र मानि साहा किल्लाओ गुणपद जमातिया मेमोरियल हॉल नि बसकांगो संसाजाक थंग्रंनि कायसे कगलाम पान्दावो साका दल मत जतन बगै ताव हासेनि हामक्राय सामुओ जतन फाइबेनि बागै कबखा हास्ते बेरेमनि बिसिसिनि बिसिंनि बरैसला जत बेरेग हैंडबॉल बाते मुंगतिनि उनकोटी जिल्लानि कुमारघाट चेंगि रेजाखा गाय आबो कारिबो तै कुबुनि लुकुबस कांगो कक्टो थुमनाय रकनो लासिबसे खायमानि तै सत्रु खायसि परिचय रहि जंगमनि आबाहाय कोचुग्रुं मंत्री किशोर बर्मननि कक सामानिनो आगरतला प्रेस क्लाब लुखा तै आगरतला प्रेस क्लाब खाख्लायो राज्यनि मन्त्री सभा खरसा अबाहाय कक सामानि अब बेलायखेनो लासिमा सिंजा ककनै आगरतला प्रेस क्लाब साख्लायखा खावर तादे खुकचों अबाहाय रक चिकन तै कक थुम तिनि बागासु सासिवानो खातायसे कुबनि कक तै फेनि कक कसारै तिनि अर बाजाखा जतना हामबाय